Akhirnya Ka'bul Akbar setelah Umar itu dia Islam. Makanya Islamnya Ka'bul Akbar itu fi khilafati Umar. Mergo alamat di Taurat itu yang dia baca Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tentu zaman Rasulullah Sugeng itu baru ada dua alamat karena belum mengalami kerajaan Islam ada di mana? Syam. Era Umar itu terjadi. Terus dia Islam. Tapi orang Islam yang Yahudi itu tetap dakik. Mana masyhur Sidina Umar dengan Baitul Maqdis. Bareng Palestina Baitul Maqdis dikuasai Sidina Umar. Dhisik ora Kanjeng Nabi nate madhep Baitul Maqdis teng Sokhroh. Umar takok, "Ya Ka'bu, kalau saya bikin masjid nang ndi?" Kiblat ndi kono ya? Nggih. Ya, kiblat itu sana saja. Ya to mriki nak damel masjid. Iku kurang ajare Ka'bu cara Umar lho ora cara kula. Dekne kon gawe masjid ning gurine Sokhroh. Jadi misalnya niki Sokhroh, Baitul Maqdis Sokhroh ya. Kulon kono nggih? Nggih. Kono bingung. Mriko kan kulon. Terus niki niku Sokhroh Baitul Maqdis. Kon nggih masjid nang gurine. Gurine Sokhroh. Umar ngamuk, tekem Yahudi lho gak mari-mari. Iwak padumu nak masjid ning kene ora ijek madhep Sokhroh, berarti aku ijek madhep kiblatem. Jadi tekem Yahudi lho orang hilang dari Umar. Masyhur, wailak ya Ka'bu. Sial tuh, takem Yahudi tuh gak hilang. Mereka Umar ngusul, "Jek aku gak ada masjid, cara kowe masjid tuh ning ndi?" Didesain gurine Sokhroh. Ben kok nang Islam salat berarti ya madhep Sokhroh, meskipun ya madhep Ka'bah. Akhir Umar saking mangkle, nggih masjid iku belakangi Sokhroh. Mulane masjid Umar teng Palestina niku belakangi orang, masjidnya ning ngarepe iku. Jadi gelem ra gelem wong nak salat teng masjid Umar teng kene Baitul Maqdis ana masjid Umar, iku madhep Ka'bah mungkuri Sokhroh. Saking mangkle Umar mbek omongane Ka'bun, kesisa Yahudi dia itu ijek cara-cara Umar. Nah, aku ora ana komentar anut Umar, Pak, di komentari wong saleh iku ora oleh. Tapi nek anut-anutan oleh. Iku nunjukno nek dhisik agama iku Yahudi Nasrani itu sering sama. Ketokno teng Palestina. Orang Yahudi udarani tempat sakral tembok ratapan, ya di titik itu. Orang Nasrani bilang Bethlehem, ya di titik itu. Orang Islam bilang tempat suci Baitul Maqdis, ya di titik itu. Ya dekat-dekat situ, titik situ. Andai kan semua agama ini tidak sama, tentu ono sing darani tempat suci itu Sleman. Terus Wonosobo itu Sabak. Terus Ratu Boko itu apa? Sing Sabak ya. Nak sing Bilqis itu Ratu Boko ya, nak Borobudur itu. Asu Sulaiman ya. Nabi Sulaiman dari wong Sulaiman kene. Wah, mata ya, gak keren plus. Nabi Sulaiman dari wong kerang ini tahu kuliah. Wah, aneh-aneh. Itu ora mungkin tiga agama itu sepakat, nah agama itu ya seputar-seputar apa? Baitul Maqdis. Makanya itu ngetokno beneri Allah Subhanahu wa taala. Lah iya nak misale wong Yahudi gedhe wong Islam kudune aja gawe tembok ratapan dekat masjid Baitul. Wong Islam nak mangkel wong Yahudi kudune ora, sementing adoh, jenenge ra cocok roh raine ora seneng. Tapi piye wong nyatane tiga agama ini dalam keputusan yang enggak ditahrif itu sama. Jadi wong Islam nak mlebu masjid Baitul Maqdis yang liwati tembok ratapan. Wong-wong nak ning tembok ratapan ya orang wong maro masjid. Jadi Imam Masjid Aqsa antum Allah mal'anil Yahud, laknati Yahudi aku. Wong tanggoprek. Wong Yahudi tidak masuk orang Islam, ya wong Islam. Salah di titik yang karena ini masih orisinil belum muharram. Wal zaman atas nama politik. Kota suci Pak Kristen dipindahin Vatikan. Nggone kono AS Roma, gorongane Francisco Topi bisa dulur-dulurin. Terus orang Kristen sing ortodoks mesti menolak. Sing jenenge tempat suci tahu ditempati Nabi Isa atau Yesus. Iku terus Yesus apa tahu? Dolan temu Moro Budi Italia moro Vatikan. Iku wis bingung kabeh wong Kristen tas sing orisinil bingung asal usule piye tempat suci kok sodo. Padahal di situ ada Bethlehem, ada Elia, ada macam-macam sing seputar nopo. Seputar Palestina, ada Ordon, ada macam-macam. Makanya ini saya ingatkan jenengan ya. Jadi kalau di Quran, memang Quran itu punya tradisi seperti itu.
Kadang satu kelompok itu dikritik, dipuja, didiamkan. Itu pasti sebabnya beda-beda. Jadi kalau ada kata Nasoro yang dipuji Quran, itu Nasoro yang belum mengalami perubahan. Yaitu Nasoro sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mereka kalau dibacakan Quran nangis karena tahu kebenaran Quran. Ada Nasara sing laqad kafarul ladina qalu inna wa salisu salas. Terus ada Nasara yang jenis lahud nasud, jenis hulul ittihad kalau dalam bahasa Arab. 3 ya 1, 1 ya 3. Disebut laqad kafarul ladina qalu inna wa huwal masih. Nah, orang-orang liberal mengira Nasara yang dikritik, yang dipuji Quran itu Nasara yang trinitas. Itu salah alamat. Salah sekali, bukan sekedar salah sekali. Makanya kata Ibnu Abbas, kowe nek ora bakat ahli Quran, ora usah ngaji tafsir. Engko Qurane rusak. Pokoknya ana ulama. Kok Quran 30 juz yo akeh tenan. Wis sanggup sinau tafsir 30 juz. Jalalan tok sanggup. Padahal jalalan tok urung alim, kudu tafsir Sawi, kudu tafsir Munir, tafsir Tubari. Sanggup wis sinau khatam paham. Ora sanggup ora usah. Mau terjemah tok ngomong jamu, ayo kembali ke Quran. Wali Quran dia gini ratau metu kon kembali. Kene mulai cilik malah Quran ratau kemana-mana kon kembali. Sakar PD. Tapi kalau ya ora gelo sak hiburan. Tak agem napa? Kok sering dijak debat tiang-tiang. Di pesantren kok gini. Aku lah kerja yang ngoten, soalnya nak sunah Rasul itu hafal Quran, Nabi itu hafal Quran. Kan anak sunah Rasul itu hafal kawani. Boleh sunah Rasul sing murah-murah, sing gampang. Sunah Rasul hafal Quran meriang, no? Meriang sampai anu meriang. Padahal gawane jalalan ngalor. Gudi pisan kita. Lah nak tuku sing jilitan, Kang. Dadi ketok alimi, aja sing kurasa. Tambah gede, tambah oke, tambah gede, tambah. Ya, pokoknya eling-eling ya. Terus Quran kadang dimuji Bani Israel, sing gelem iman. Oh, eling-eling ayatnya nama qul ara'aitum ingka namna intillah inapa wa kafartum bihi wa syahidum mim Bani Israil napa ala mislihi fa amana napa wastakbar. Kul inamal ayatu intau awalam yakfihim ana ta ora nyukupihim ing kafir Mekah fima ing dalam perkara. Tolabu kang nuntut sapa kafir Mekah ing ma. Apakah mereka tidak cukup apa anna anzalna alikal kitab bayusta alihi. Anna sapening sunawa anzalna nurono ing sunah alika ing atase sira Muhammad alkitab bayita. Il Quran atase Quran kita kang den waca apa Quran alihi ing atase ahli kitab. Utawa alihi ing atase kafir sapa wae. Bahwa mengkote Quran iku ayatun ayat mustamiratun kang abadi. Langki doa, kang ora nontek iku mujud lah kedhe ayat. Quran iku ayat sing abadi. Di khilafi maklan berbedani perkara dikira kang disebut apa menal ayat sing ayat. Wong kafir Mekah kepengen Rasulullah gada tongkat kaya Nabi Musa. Malah repot ana di tongkat. Mergo agar peristiwane bar didakok ning museum, ning kaca didel. Tapi nak Quran dikaji, dianalisis ila yaumil kiamah. Ora mung delok. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalem mengkon-mengkon kabeh. Ail kitab tegese ning kitab Quran la rahmatan. Inna fi dzalika la rahmatan yektine dadi rahmat. Wa dzikra lan dadi pepeling. Idza tan tegese dadi pepeling di kaum men kedue kaum li kaum mukmin. Kedue kaum mukminun kang iman sapa kaum. Kul ngucap sira Muhammad kafa billahi baini wa bainakum syaitan. Kafa nyukupi sapa billahi Allah. Baini antarané ingsun wa bainakum lan antarané sira kabeh apane syahidan dadine saksi. Bisitki kelawan bener ingsun. Ya alamu pirsa sapa wa ta'ala maing apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minhu hali wa halukum. Wa minhu lan iku setengah sangking ma fis samawati wal ardi. Hali utai keadaan ingsun wa halukum lan keadaan sira kabeh. Allah wis pirsa apa sing ning langit bumi termasuk keadaanku keadaan Allah wis pirsa kabeh. Debat mek kowe ora ono baris ben pasrah pangeran. Waladina utai wong akeh amanu kang iman sapa ladina. Percaya sapa ladina tapi bil batil. Wong kok percaya barang batin, barang sing hakikate ra ono. Hakikate Tuhan 3 itu ada ndak? Kan ndak ada. Hakikatnya Tuhan itu hanya satu. Hakikat pikiran nihilisme bahwa di dunia enggak ada Tuhan, itu kan ya ndak benar juga.
Wong hakikate ana zat sing wajibil wujud. Wa wa ta'al batil ma perkara yuk batu kang den sembah apa min dunillah sangi saliyane Allah. Tapi wa kafaru ngafiri sapa wong akeh bila iklan Allah minkum saing sira kabeh misalnya tadi. Orang enggak percaya adanya Allah. Percaya nih sistem alam kan lucu. Ini sudah alami, enggak usah Tuhan, semuanya sudah alami. Alami mbahmu ono sesuatu kok tanpa sebab. Iku la ikate mengkono-kono kabeh kok al khosiruna wong sing tuna kabeh fi safqatihim ing dalam akad-akatane wong akeh. Safqanu akad jual beli. Mereka dalam bertransaksi, dalam kehidupan itu salah besar. Khinas tarau nalikane tuku utawa ngambil sapa ngake al-kufra ing kekafiran, diambil bil imani dadi regani. Walam. Niki kula donga, mungkin pokoke amin mawon mesti kula sesuk ora ngaji mriki napa. Ya wow, pantes-pantes saya bodoh kok sibuk kan. Jadi ibu kula niku kepengin kula nang wangsul mriki bodoh. Kula niku gak ada donga saking isya sering kula waca tiap setengah sekawan mulai tahun-tahun ini. Soalnya ini jenengan amini nggih. Pokoke yakin bahwa untuk Lailatul Qadar ya. Zaman akhir gelem ngaji sanggup apik kan. Ora usah apa alamate tetep ra roh wis. Pokoke yakin tuh ngono ae. Kok yakin tuh? Lah roh. Yakin ora perlu roh. Kowe yakin ana swarga? Roh. Ora le iya pokoke yakin ora usah. Ora usah. Kowe yakin mlebu neraka? Gak usah yakin. Nek ben delok ya ora usah. Cemplung malah repot. Jadi yakin mboten kedah napa. Terus niki kula iki dongane Kanjeng Nabi ketika mulang Abu Bakar ya, dongane Nabi ketika mulang Abu Bakar. Niku sering kula waca, iki kula yakin donga niku mustajab tenan nggih mergi maknane niku. Saya sangat apalagi niku musalsal sange guru-guru kula kantos Imam Ghazali. Di ngelacak ihya niku gampil sakniki niku gampil sangat. Iki kula bolak-balik matur teng mriki kula nu syukur ihya niku akhirnya terungkap makna-maknane kabeh sawise ana sarai jenenge ithafus sadat al-muttaqin. Jadi dulu ihya pernah dikritik masalah hadisnya macam-macam tapi selesai setelah dikarang sarahnya oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi. Sinten Sayyid Murtado Az-Zabidi. Itu jenenge kitab Ithafus Sadat al-Muttaqin 14 juz. Sinten 14 napa? Ihya itu 4 juz rata-rata disarai pinten 14. Kula alhamdulillah sering sinau sarai terus kula nu mboten sinau ihya tok sering sinau sarai. Sopo bayangno pinten? 14. Niku kena go tuku sapi Kang. Tapi ora usah go tuku sapi. Lah niku tiyang mutakhirin setelah Abdul Al-Haddad terus nggih Sayyid tiyange Sayyid nggih Sayyid zuriyah Rasulullah yang Sayyid sekali alim ya alim tenan. Terus mujaddid itu rata-rata itrati Rasulillah setelah jadi kaya aja delok ya wong Jawa sing alim nggih kathah tapi kalau Sayyid sekali alim nggih mau alim tenan yaitu Sayyid Muhammad Habib Zain sama nggih ana Sayyid Umar Hafiz yang kelas-kelas gitu nggih kathah banget. Wong kudu delok, aja kon delok. Ya kita ngakui lah Mbak Semasari yo alim, Kiai Jawa alim ya kayaknya. Tapi kowe kudu roh wong alim sing sangka napa. Habaib ben fair napa. Habaib yo ngakui kealiman kita karena habaib ya banyak yang ngaji. Non napa? Habaib. Saling mengakui ya, enggak masalah itu. Sayyid Zabidi itu mun tiyang sakniki badhe Abdul Haddad niku di murid mulazim teng Mekah. Namine Mbah Abdul Manan. Niku tiyang Jawa, tiyang Termas. Mbah Abdul Manan dia anak alim jenenge Ki Abdullah. Ya Kiai sinten? Ki Abdullah duwe anak alim alama jenenge Mahfud. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Mahfud di murid alim jenenge Mbak Fakih Mas Kumambang. Beliau di murid alim jadi Mbah Zubair. Niki yang sanad kula, Mbah Zubair Dahlan. Ada putra ya sekaligus muridnya Mbah Mun. Mbah Mun Zubair, Mbah Mun Zubair. Jadi nak jenengan kepen sanad dugi ithaf niku gampil. Ini misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Terus saking kita ithaf di situ disebutkan sanad beliau sampai Ihya. Sampai sinten Imam Ghazali niku muridnya Imam Haramain.
Harumain. Harumain murid Imam Juwaini. Imam Juwaini muridnya Kofal. Terus nanti Kanjeng Nabi. Ya sanad ini penting karena teks itu terbatas. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal ulama. Saya ulang lagi. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal. Ahwal itu perilaku. Nah, saiki ada banyak aliran sing hanya percaya tekstual. Itu bahaya karena teks akwal itu hanya bisa diterjemahkan lewat ahwal. Ahwal itu nopo. Ya perilaku, nopo karakter, nopo. Pokoknya akwal itu nggak bisa diterangkan. Bon ya. Terus, nah itu sanad. Mulanya orang pepatah mantala wabila sehin fasehu setan. Wong sing belajar tanpa gurune setan. Karena teks itu apa ya? Ya teks. Teks itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya begini, ada orang ngomong gini, "Kena seneng gurumu ya sering soal." Oke, dalam bentuk seneng dianggarane soal. Tapi kalau teks bisa dibalik, kira seneng gurumu aja sering soal, ganggu tok. Sekarang soal tuh ganggu, bagi kiaimu ganggu. Kowe kangen, anak kiaimu ora kangen. Kowe enak wae pas sumpah kepen soal kiaimu, anak kiaimu pas ibu. Maka bahasa itu sama benarnya. Kowe nak seneng ya sering soal. Oke, benar. Seneng itu bukti. Sowan itu bukti. Tapi dibalik juga banyak orang yang seneng kiai ini jarang sowan. Alasannya kalau sowan ganggu karena beliau punya keluarga, punya wadifah, punya macam-macam tak sowani kan. Sama benarnya. Ini teks. Yang benar apa? Ya akwal. Sowan ya butuh momen, ndak sowan ya butuh momentum. Ini jenis akwal. Sehingga Nabi itu sering disowani sahabat, kadang Nabi ya duka, "Cung, kowe ngenteni sowan tak timbali." Karena kalau enggak ditimbali, Nabi kalau di rumah itu milik keluarga. Karena Nabi jarang di rumah. Kalau di rumah mungkin milik istri, milik anak, milik cucu. Nabi butuh gendong putune macam-macam. Sehingga ada ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Kalau sowan Nabi jangan ke rumahnya, nunggu Nabi keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti Nabi milik publik. Milik apa? Sehingga Nabi ketika di teras masjid sahabat bersowan. Berarti Nabi milik publik. Tapi sekali masuk dalam ya ada yang berani sowan karena Nabi milik keluar. Itu disebut ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan sowan Nabi kecuali ditimbali karena kalau beliau di rumah berarti milik Nabi karena punya istri, punya anak, punya cucu. Kan enggak lucu misalnya Nabi lagi gedong putune seneng-senenge Mbak Hasan Husain, "Assalamualaikum." Terus bertindak bermulang lagi apa gedong putu. "Assalamualaikum." Alasannya kangen Nabi. Nabi yo kangen putune, mulane wong kudu mikir. Makanya nunggu ditimbali. Nah, tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, berarti Nabi sudah menyediakan dirinya untuk publik. Yang disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Mbok ya mereka sabar kalau soal Nabi sampai Nabi yang keluar. Makanya kalau sahabat soal Nabi itu nunggu beliau keluar ke teras apa? Masjid. Nah ini kalau nuruti teks sama-sama mungkin baik. Tapi yang bisa menerjemahkan itu ahwal apa? Begitu juga misalnya ada teks ini. Ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Nabi nate dawuh, kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyaklah teman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak teman itu maknanya itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini teksnya suruh banyak teman kok malah jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu. Nak jarang ketemu, roh padha, roh apike. Jajal wis sering ketemu, nak ora sering kecewa. Lah ini akwal. Jadi teks itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini ulama tahu. Misalnya aku senang Mustafa, aku jarang ketemu. Aku dari tanggane yakin tak jamin. Wong namuk klunak-klunuk tok. Sesuk-esuk ngelus-ngelus jenggote, bariku mau musala. Bariku ada diceluk ora jawab perkarane sibuk wiridan kok lagi rapone. Kan mangkelno, tapi nak ketemu arang-arang mbok delok padha. Sik saleh, wong kok men ngurusi musala, dal rantuk gaji, delok padha. Tapi nak mbok pareki, kaya roh keluane. Jebule gremeng juga kan terus. Jadi akhirnya makanya Sufyan Ats-Tsauri maknane aksir min ma'rifatin nas bi makna aqlil min ma'rifatin nas. Angger kowe jarang ketemu tambah seneng. Terus Sufyan Ats-Tsauri maknane ngaro zurhiban tasda. Dia nak ketemu wong arang-arang kok ora tambah. Mulane ki ngaji ki sebener ngindari bojo. Ini bojomu kangen kok ora ketok. Mergo ora ketok terus bentrok. Nah ilang enggak? Jangan-jangan katut wedo. Sekali mulai alhamdulillah kok sama salah di duit lah penting ngomong. Tapi misalnya nang omah terus dikeranyam. Mulane ngancam minggat barang. Kok sesuai apa?
Ghusur iban tasdaq. Ini akhwal. Lagi-lagi ini akhwal. Jadi makanya ada tag, ada akhwal. Sehingga kita butuh guru. Karena guru ini yang menguasai mana tag, mana akhwal. Saya ini uang udah belajar ngangkut tag. Tak biring ini hadis sahih, hadis sahih mbahmu kowe menguasai hadis iki lagi pirang dino. Hadis itu butuh akhwal, nggih butuh napa? Kayak apa Nabi bencinya ketemu orang yang tidak mahram. Tapi semua orang tahu Nabi itu candalem jenenge Bariro. Wedok. Ya duwe candalem lanang jenenge sinten Anas. Tapi kira usah muni halal, ora halal terusan wong kowe iman pas-pasan. Ya ora usah muni haram kabeh kiai rata-rata ndek candalem. Kan gak mungkin ra candalem putri kon masa. Ya candalem lanang kon noto LPG. Tapi ora usah muni halal. Ora muni halal kok lanang wedok kumpul sak enake dhewe. Muni haram, kabeh guru-gurumu ndek candalem to. Lah iku ana akwal, ana akwal. Ojo kumpul wong wedok ngene-ngene kumpul wong wedok mari setan. Nah ono ora usah kaji. Ngaji mesti sak pesawat ya pramugari. Ya to. Berarti mun-mun aja kumpul wong wedok, nyatane sing ngomong ya do kaji, padahal kaji ku kumpul. Itu mesti kumpul. Dan sak rombongan ya jejer bojone wong, malah iya alim kok jejer bojone wong. Lah piye pas pesawate nomere jejer. Kadang bojone wong nak pas tuwaf wedi malah gandeng kowe. Lah pas sowan pangeran, kabar sowan pangeran malah gandeng. Mulane aku sering ngomong mbek mutawi-mutawi padahal do kiai-kiai. Kowe ku kiai pas sowan pangeran malah gandeng-gandengan yo Gusti kadang yo isi. Pas ning Indonesia ora tahu sing gandeng wong wedok ora tahu. Lho pas sowan pangeran ning Ka'bah malah gandeng. Lah kok sapa gandeng iki? Wonge wedi yo Gus. Lah iku piye jajan. Lah ini jenenge akhwal. Yo muni haram tapi yo kok gandeng. Tapi kok cuma muni halal. Muni piye? Yo iku akhwal iku. Akhwal wis menengahan. Ya iku bedane ulama sing nganggo guru be ora, mesti ana akwal. Kanjeng Nabi yo bolak-balik karepe mulang iku ya wong wedok diulang wong wedok. Tapi wong wedok diulang Aisyah ora gelem, yo diulang Kanjeng Nabi dhewe. Piye? Sampai Sayyidah Aisyah nak Nabi mulang di jam ini, wong Ansor lan diisin. Ngaji ta ulang aku ora gelem senengane ngaji wedok bojoku bagel. Saya itu kok. Tapi Nabi malah muji nikmatin nisa Ansor. Aku wong wedok Ansor. Kok seneng ngaji. Aisyah gremeng perkara. Ya iki ngono maksud itu Aisyah. Nak bojoku disenengi wong akeh, mergo ciri khas Nabi disenengi wong akeh. Mane wong iso ngaku Nabi nak disenengi. Masa alamat Yusuf disenengi. Ora seneng di seneng. Senenge perkara, senenge diseneng. Saiki Nabi mbek Khadijah sing lamar Nabi mbek Khadijah. Delok kabeh tarek. Khadijah. Kowe kan sing lamar to. Jadi itu akhlak.